Charlene, uli na. Sige, ma'am. Hi, Charlene. Bye, ma'am. Hi, nandiyan ko sa balay. Uy, si Bibi, Alexa. Asa man si mama? Ay, Bibi. Nga nagahilak man ka. Asa na silang mama? Ay, nakalimot ko. Nilaag man day silang mama og si papa kay mag-date sila. Sana all. Di, maato na. Then, ingon din si mama, pwede daw ta mo ato bisag unsa. Yes! Maato na ako restaurant. Hi! Nanata sa restaurant? Baby, excited na ka? Hi, likod to dire. Hi! Wani na mo kang Alexa nga bangko. Turo na din nga kuha, oh. Kabugo na ako.